मामा 저기 버스가 말했어 치치치를 하는 지마 바이크니 바이크를 내가 지마 어차피 지마죠 이따가 지마만 있어 কিন্তু শীতকালে নিয়ে মজা করি বানা আরে শীত দিনে লাগে বুঝো সইনি তেল আর চিচড়িয়া দিছি বলো শীত দিনে লাগে বুঝো সইনি তেল আর চিচড়িয়া দিছি বলো তোরা গেল দেখে লাগলে চড়িব মুন্ডে লাগলে চড়িব পেটে লাগলে চড়িব ছাতে লাগলে চড়িব ওয়ে গোলাবে কামা চড়িব চচমিলি তেলালে কামা চড়িব আরে চচমিলি তেলালে কামা চড়িব ছি 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 রে বাবু ছি 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 রে বাবু ছি ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେନି মানে ভাই কইছনি মজা হইছে জিবা কম ভাই ননি হ্যাঁ জিবা ছবে ছি 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 লননি ছি 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 লননি ছি ছি লননি ছি ছি লননি মানব জিন্দু সনকে জিন্দু সনকে জিন্দু নাই মত মর মন মন নাই আজাই কে আসিল বেলা তুঝে বল ଏମିତି କରୁଛ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ହାତରେ ବଇଁଶୀ ଧରି আচ্ছা ହେଲେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଘଷା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଧରି কুকুরঙ্গ প্রেম সচ্চ প্রেম বলি মানন্তি নাই রাস্তা ঘাট কুকুরঙ্গ প্রেম সচ্চ প্রেম বলি মানন্তি নাই রাস্তা ঘাট তম ঝিଅଙ୍କର প্রেম চোরা প্রেম বলি হউଛନ୍ତି প্রেগনেন্ট ଆରେ ବିଜୁଳି ଲଗାଇ ମଞ୍ଜି ଲେମ୍ବୁ ଲଗାଇ ଖଟା আচ্ছা ବିଜୁଳି ଲଗାଇ ମଞ୍ଜି ଲେମ୍ବୁ ଲଗାଇ ଖଟା ତମକୁ ଯେତେ ପ୍ରେମ କଲେ କଣ ହବ ତମକୁ ତ ଚୋରା ପ୍ରେମ ଭାରି ମିଠା ଆଜିକାଲିକା ଭାଇମାନେ କଥାରେ ଅଛି ବିଦେଶୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡର ଢଳା ଦେଲେଣି ବିଦେଶୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡର ଢଳା ଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ କହି ଛାତିରୁ କାଢିକି ବୁଲିଲେଣି ଜମା ନୁହଁ କିଏ କହିଲେ? ଜଳକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବିଦ୍ୟୁତ ବଞ୍ଚାଅ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଜଳକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବିଦ୍ୟୁତ ବଞ୍ଚାଅ କହିଛନ୍ତି ସରକାର କପଡ଼ା ବଞ୍ଚିଲେ ଗରିବ ବଞ୍ଚିବେ ଦୁଃଖ ହୋଇଯିବ আচ্ছা 12 হাত শাড়ি নারী হজাইলে ড্রেস পিন্ধিলে ছোট 12 হাত শাড়ি নারী হজাইলে ড্রেস পিন্ধিলে ছোট কপড়া বঞ্চাও স্লোগান করନ୍ତି কিন্তু দেখেই বুলନ୍ତି পেট ଜମା ନୁହଁ ସମୟ ଅଭାବ ନହେଲେ ତାର ଜବାବ ପୁରା ପୁରା ଦେଇଥାଉ जीवा आपण मानक पाखरे जा हो मजा मस्त स्थिति की रखियो आज्ञा आज भी हमको विदाय दियंतु ए सितुआ रात्रि पुनी नाटक को दुनिया को चली जीवा आज पाई जीवा पूर्व गोटिया কথা কইলু দর্শক বন্ধু ए माटी रे मनीष दिने माटी रे मिसिबो ए माटी रे मनीष दिने माटी रे मिसिबो ए अहंकार गाई पाई तमे मोर बेली जाहाकू कहूछ केही पछे जीवे नाही पकेट रे पैसा दिला पर्यंत संग साथी बंधु बांधव समस्ते पाखे दिले पकेट रे पैसा नथिले एई भले स्त्री भी हाथ छड़ी चली जीव किंतु जन्म करितिबा 10 मास 10 दिन गर्भरे संतादी धरापुर से पदार्पण करितिबा मां आउ घरर एरुंडी बंधव बापा शेष निश्वास पर्यंत हम शांति थाने मो कहिबार कथा दर्शक बंधु ए पुरस्तमपुरी प्राय 1000 2000 चेयर पड़ी कमिटी भाई माने पकेई छंती दर्शक माने बसी छंती जन्म करिथिबा बापा मां को पई आपण मानकर कोमल हस्त टिके जोरदार करताळी आवश्यक धन्यवाद ଏଇ ଜଣେ କହିଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫୁଲ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉନା କାହିଁକି ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନାର ମଣିଷ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉନା କାହିଁକି ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟବହାରର प्रसंतु आज की ए प्रोग्राम लाइट साउंड को एंड अप करिबा मस्ती मजा को एठी ब्रेकअप नबा जीवा लास्ट नॉन स्टॉप को एबीसी डांस ग्रुप को वेलकम करिबा जीवा पूर्व पूरी केबे को देखाबो सेना मा भंडारी का और मांगर आशीर्वाद रे आसंदा वर्ष पूरी मंच को मंदिर रहिबो सेति पाई आज नाटक ठीक सुंदर भावे जड़ित करिसेंती सारा ओडिसा रे नाम अर्जन करिसेंती से और केही नो हस हस मुह तांकर गोटिए गोटिए पदरे कथर समस्त को मन नहीं जानती सुशांत सारंगर वरिष्ठ नाट्य निर्देशक नाटक हकृष्ण बोली जाऊची आज
ଆଜି ବି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍ତେ।